वैसे तो मैं मोस्टली इन चीज़ों से ज़्यादातर दूर ही रहता हूँ। मेरे सामने से वीडियो गुज़री थी, मैंने ये वीडियो इग्नोर की थी। बाद में फिर मुझे इनबॉक्स में बहुत सी लोगों ने इस वीडियो को रिकमेंड किया, लिंक्स भेजे और फिर मैंने कहा कि यार नाउ आई शुड मेक वीडियो ऑन दिस। तो वीडियो देखते हैं फिर इसका रिप्लाई करते हैं। ईसाइयों के यहाँ दलील पाई जाती है जो उनकी अंजील में है। अब मैं वो लफ्ज पढ़ देता हूं जो अंजील में है, जो आजकल अंजील जो एडिशन चल रहा है उसमें भी आपको मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ कुरान में सूरतें होती हैं, अंजील में बाब है, उसमें एक बाब है मत्ता की अंजील, उसका 67 नंबर बाब जो है, जैसे हमारे यहाँ आयत होती है उस लेट्स सपोज जो वाकई ये बताने लगे हैं वो लेट्स सपोज कि बाइबल चेंज हो चुकी है। अभी के लिए हम ये सपोज करते हैं कि बाइबल चेंज हो चुकी है और हो सकता है कि ये जो वाकई बताने लगे हैं वो किसी पुरानी बाइबल में हो। तो फिर इस वीडियो का जो इन्होंने मकसद बनाया है या जो वाकया बयान किया है इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन इन्होंने दलील दी है कि आज के दौर की बाइबल, आज के दौर का एडिशन जो है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। और हवाला क्या दिया, मत्ता की इंजील, बाकी इट्स नॉट मत्ता की इंजील, इट्स मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। और इन्होंने बोला 67वां बाब, मत्ती की इंजील के 67 बाब ही नहीं है। 67 मतलब 67, मत्ती की इंजील को तो टोटल बाब ही 28 है। खैर वाक्य सुनते वाक्य क्या बयान किया गया में वजह लिखी है कि वो किस वजह से ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अब मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने पढ़ देता हूं कि आखिरी रात है जनाब ईसा के जिंदान में, सुबह जनाब ईसा को फांसी होनी है, दरवाजे पे खड़े हैं 12 हवारी ईसा के जो जानशीन हैं। आखिरी रात है हज़रत ईसा की, जिंदान के अंदर कैद है और सुबह इनको फांसी होनी है हज़रत ईसा को। ये आखिरी अल्फाज है जो ये एग्जैक्टली अपनी मौत के टाइम पे हज़रत ईसा बयान कर रहे थे आज के दौर की बाइबल के अंदर। आगे ईसा के उन 12 हवारियों ने ईसाइयत को फैलाया है, उन्होंने जमाने को बताया कि ईसा अल्लाह का बेटा है। 12 ईसा ने नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, 12 हवारियों ने कहा कि हमें ईसा कह के गए कि मैं अल्लाह का बेटा हूं। उसकी वो इस पॉइंट को हमने याद रखना है, जो उन्होंने कहा ना कि हज़रत ईसा ने कहीं पे भी नहीं कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन 12 हवारियों ने कहा वो अल्लाह के बेटे हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है, आगे जाके मैं इसको बताऊंगा। बुनियाद क्या बताते हैं, मत्ता की अंजील में उन्होंने लिखा। अब जो लफ्ज है, क्योंकि वीडियो कैमरे के मैं सामने पढ़ रहा हूं, मैं बिल्कुल वही लफ्ज पढ़ूंगा जो बाइबल में और अंजील में लिखे। उसमें लिखा है कि खुदावंद यसूह मसीह जिंदान में पुकार 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 के 3 दफा लिखा है। जिंदान में पुकार 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 के कह रहा था एली एली लेमा शबक्तनी। बाइबल में बाकी जुमला उर्दू में है, ये जुमला अबरानी जुबान का है। एली एली लेमा शबक्तनी, एली एली लेमा शबक्तनी को हम अरबी में पढ़े तो नादे अली बनता है, बिस्मिल्लाह सरकार। उर्दू में पढ़े तो या अली मदद बनता है। मज़े की बात, ठीक है, मैं जो इंटरप्रिटेशन की है एली एली लम्मा शबक्तनी की, उस इंटरप्रिटेशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ। मज़े की बात जो इन्होंने पहले बात बोली है ना, इन्होंने कहा है कि मैं क्योंकि कैमरे के सामने पेश कर रहा हूँ तो मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बाइबल के बताऊँगा। तो बयान क्या किया गया कि यीशु मसीह जिंदान के अंदर कैद है, सुबह इनको फांसी होनी है और यीशु मसीह ने कहा है कि एली एली लम्मा शबक्तनी, जिसका मतलब है या अली मदद रज़ील तला न हो। तो ये उसका मतलब है। इंटरप्रिटेशन को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। नहजुल बलागा भी पढ़ते, मेरे मालिक का खुतबा मौजूद है कि मैं वो अली हूं जिसे अंजील में एलिया कह के बुलाया जाता। अब अगला जुमला सुनिएगा जिस वजह से वो ईसा को अल्लाह का बेटा कहते। वो कहते हैं कि खुदावंद यसूह मसीह यानी ईसा पुकार 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 के कह रहा था एली एली लेमा शबक्तनी। नागहा यानी कि अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने ईसा को उठाया, वो नूर आसमान की तरफ उड़ने लगा। 12 हवारी उठ के खड़े हुए। अब ईसा जा रहा है, ईसाइयत शुरू होने लगी है। ईसा जा रहा था, वो नूर लेके जा रहा था। 12 हवारियों ने उठ के पूछा, ए खुदावंद यसूह मसीह तू कहां जा रहा है? तो यसूह मसीह ने कहा मेरा बाप मुझे लेने आ गया है, मेरा बाप मुझे लेने आ गया। ईसा चले गए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि शागिर्दों ने कहा था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह ने कहीं पे भी नहीं बोला। अब जो ये वाकया बयान कर रहे हैं इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हज़रत ईसा के अपने वर्ड्स थे कि मेरा बाप मुझे लेने आ गया है। और कहाँ पे वो बाप उनको लेने आया है? जिंदान के अंदर एक नूर आया और वो हज़रत ईसा को उठा के लेके चला गया। और हवारी नीचे से देख रहे हैं, शागिर्द नीचे से देख रहे हैं। जब शागिर्दों ने पूछा कि तू कहाँ जाता है, उसने कहा कि मेरा बाप मुझे लेना आ गया। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि हज़रत ईसा ने कहीं पे भी नहीं कहा कि वो खुदा का बेटा है। अभी वो यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि हज़रत ईसा ने कहा कि मेरा बाप मुझे लेने आ गया। ईसाइयत शुरू हो गई। उन्होंने कहा जाते हुए बता के गया था मेरा बाप लेने आ गया, इसका मतलब वो अल्लाह लेने आया था, लिहाजा ईसा अल्लाह का बेटा है। खुदा कुरान में कहता कमा सल आदम व ईसा खलक़हुम मिन तुराब। मैं तुम्हें मिसाल दूं आदम की, ईसा की, क्योंकि ये दोनों तुराब के बेटे थे। ईसा भी तुराब का बेटा।
عقیدے میں جا کے آسان کر دیتا ہوں جسے عیسائی اللہ سمجھتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ اللہ لینے آیا وہ علی لینے آیا. تو جی ابھی آگے کہتے ہیں جی کہ وہ حضرت علی تھے جو یسوع مسیح کو لینے آئے تھے. وہ جو ایلی تھا، جو ایلی لمش وقت نہیں کہا گیا، وہ جو نور زندان میں آیا تھا، وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. آئی ایم سوری ٹو سے میں اس بندے کو نہیں جانتا. پہلی بات یہ ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے. اور سیکنڈلی آئی ایم سوری ٹو سے مجھے نہیں پتا کہ یہ جہالت کے کس سٹیج پہ ہے. آڈینس کی بات کر رہا ہوں، میں اس بھائی کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. میں اس آڈینس کی بات کر رہا ہوں. کرسچن بلیو کیا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پہ چڑھا، مرا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا اور پھر زندہ اٹھایا گیا. یہ کرسچن بلیو ہے. اور میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے ہر مسلم بچے کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن مجھے نہیں پتا وہاں پہ کون سی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس چیز کو مانی جا رہے تھے. کیونکہ اٹس مین کہ یسوع مسیح مرا ہی نہیں ہے. کیونکہ زندان میں سے تو یسوع مسیح کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا. پھر جو کرسچن بلیو ہے وہ تو ختم ہو گیا نا کہ یسوع مسیح مرا ہے. اور میں حیران ہوں اس آڈینس سے جو نیچے سے پریز کر رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ مطلب سچ ہے. بالکل میں حیران ہوں اس آڈینس سے. کون سی دنیا میں وہ رہ رہی ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ مسیحی بلیو کیا ہے. آج تو مسلم بھائیوں کے بچوں کو پتا ہے کہ کرسچن بلیو کیا ہے. ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ سلیب کے نشان کا مطلب کیا ہے. لیکن سٹل وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یس یو آر رائٹ. دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. زندان میں سے اٹھا لیا گیا مطلب یسوع مسیح مرا ہی نہیں. اگر یسوع مسیح مرا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں غلط کہا جاتا ہے؟ میرے لیے سیریسلی میں بات کرنا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ مجھے ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یار ایک مسکنسیپشن، ایک مس انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے بائبل کی. آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ایلی لما شبختنی کی تو چلو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا. آپ نے واقعی کو چینج کر لیا تو اب کون بندہ ہے جو اس انٹرپریٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گا؟ مجھے یہ بتا دیں. آپ نے اگر اس انٹرپریٹیشن کا مطلب چینج کر کے اپنی آڈینس کو بتانا تھا 100 دفعہ کرتے اور لوگ شاید اس بات پہ ٹرسٹ بھی کرتے. آپ نے پورا واقعی توڑ موڑ کے پیش کر دیا ہے. توڑ موڑ کے پیش بھی نہیں کیا، بالکل ایک اپوزٹ شکل دکھا دی ہے اس واقعے کی. اور اوپر سے کیمرے کے آگے بیٹھ کے بولا گیا کہ میں ورڈ ٹو ورڈ وہ ورڈز بولوں گا آپ کے سامنے جو بائبل کے اندر موجود ہے، آج کے دور کی بائبل کے اندر. اور ساری باتیں ایک چیز بھی مجھے بائبل میں بتا دینا تو میں سیریسلی میں معافی مانگوں گا ہر ایک مسلم بھائی سے. اس طرح کی کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی جو واقعی انہوں نے بیان کی ہے. ایلی لما شبختنی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس سچویشن کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس نے دیکھنی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب کیا تھا. لیکن واقعی کو اتنا چینج کر کے آپ ایک ملینز آف پیپلز کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بائبل کے ایگزیکٹ ورڈز ہے. آئی ایم سوری ٹو سے وہ کسی اور دنیا میں پھر رہ رہی ہے. ان کو نہیں پتا کسی بھی چیز کا. ان کو میں کہتا ہوں کہ شاید ان کے عالم ہونے پہ بھی ایک آپ فتویٰ جاری کر دے کہ وہ عالم کس چیز کے ہے، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں. ان کے علم ہونے کی تصدیق یہ ہے کہ وہ ایک واقعے کو غلط پیش کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے واقعہ کیا ہے. یا پھر وہ شاید اپنی آڈینس سے یا پھر انٹریکشن کے لیے یا اور زیادہ اپنے آپ کو پریز کروانے کے لیے اس طرح کی واقعات پیش کر رہے ہیں. I don't know. مسیحی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ایک غلط امیج اور ایک غلط کہانی بنا کے پیش کی گئی ہے نا، کہانی، وہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے. Be educated Christian, not a driven one.